Hello guys! Welcome back to my channel. Ngayon magluluto tayo ng chop suey overload. Or stir fry vegetable with the pork and shrimp. So ito ang gagamitin natin guys. Ito rin ang gulay ko. Yan. Sempagyo cabbage, broccoli, cauliflower, and sayote, green beans, carrots, bell pepper. Gagamit din ako nito guys. Yan. Yan. Sinabi ko overload kasi ang dami sila. Gagamit din ako ng oyster sauce, sesame oil, and soy sauce, and cooking oil. Gagawin natin guys, igigisa na natin. Yan. Lagyan tayo ng oil. Yun. Palambutin muna natin ito guys. Yan. Lagyan natin ng soy sauce guys para magkakulay. Yan. Takpan muna natin guys para madali. Yan. Ano guys? Malambot na yata. Tignan natin. So, gigisa ko muna itong hipon guys. Marinated na to. Yan. Yun. Guardia lang yan guys. Yan. Alisin din natin kasi ito eh, ano lang natin, susuti lang natin siya. Tapos alisin na natin guys. Ito na yan. Ilagay na natin itong bawang guys. Garlic. Okay. Ilagay na natin ang carrot, sayote, ang green beans. Yan guys. So yun ang unahin natin. Hugas na yan guys. Hinugasan ko na to. Sayote. Okay. Lagay na rin natin to guys. Pork cubes. Yan guys. Lagyan na rin natin ng soya sauce. Yan. Lagyan ko ng seasoning guys. Yan. Spoon. Hali 4. Okay. Lagyan ko na rin to guys para sama-sama na sila para yan sa gulay natin kinusute. Okay, yun. Lagyan natin ng black pepper. Yan guys. Yan pala ito guys. Yan pala yan. Yun. Takpan natin ng 1 minute. Yan guys. Yan na guys. Naka 1 minute na. Ilagay na rin natin to guys. Itong onion saka ano, bell pepper. Tubig guys. Yan. Yun. Masarap yung may sauce to guys eh. Yun. Lalagyan ko ng cornstarch guys. Cornstarch. Para dumikit yung mga gulay guys. Yun. Tingnan natin to guys. Ito. Yung gulay natin. Okay. Dali lang nito ito guys. Natin. Kapit na maluto ang chop suey overload natin. Okay guys, yan na. Ilagay na rin natin itong oil guys, yan. Lagyan na rin natin ng sesame oil. Ay, yun. Ilagay na natin itong gwardiya guys. Yan.
Maganda yung gulay natin guys. Ano lang, half cook lang, hindi medium to half cook. Para hindi ganun ano. So, yun na guys, ang ano natin. Chapsi overload. Stir fry vegetable with the pork. And thank you very much guys for watching. Bye bye.